poraz. Samo lekcija. Pogrešan put, 100. put, stoji prvi prava vrata, jer sam šampion neuspjeha prvaka. Gorane, dobar dan. Dobar dan. Hvala što si došao u našu emisiju. Bilo je tu puno poznatih ljudi iz svijeta sporta. U stvari, svi što su bili su velikani, imali ogromne karijere, ali ne pamtim baš kad je bio neko ko je u svome piku, ono što se kaže u svom vrhuncu, bio planetarna zvijezda. Kao ti, stvarno ti u ime cijele ekipe zahvaljujem. Kako si, kako sad provodiš ovo vrijeme nakon Đokovića i nakon situacije sa Rybakinom? Reci nam nešto o tome. Pa provodim, evo, sad sam opet na prisilnom odmoru ili na burzi. I ništa, hvala što si me pozvao. Ovo je prvi put da radim intervju sa ne novinarom. Ja? Tako da će ovo biti interesantno, jer ti nisi baš... Mi smo u istoj ovoj branši. Pa vidi, malo je bilo čudno, malo neću puno pričati o tome, ali mogu reći da je to jedna malo tužna i čudna priča. Za nju smatram da je, bar za mene i prije ovoga što sam ja postao njoj trener, najbolja tenisačica uvjerljivo za mene na svijetu. Najbolja. I najlipše igra i najjednostavnije igra i zbilja sam uživa. Nažalost, neke stvari izvan terena su se desile koja nisam mogao kontrolirati i nisam želio biti dio toga i dio te priče. I onda sam odlučio da se najbolje povući. Tako da joj želim sve najbolje u karijeri. Ona će uvijek biti tu u prvi 5, u prvi 10 bez problema. Tako da, ali jedno fino iskustvo. Nisam nikad mislio da ću biti na ženskom turu i zbilja mi se svidjelo. Evo, sad ne znam da ću li opet ići na ženski tur, ali sve u svemu nakon Novaka i nakon te velike stanke od 10 mjeseci bilo interesantno. Da, zakačio si se za trenerstvo koji, to je valjda u svakom sportu sve isto. Da. Je li to neki nadomjestaj onoga šta imaš u igračkoj karijeri, znači adrenalin, pritisak, odgovornost, bitnost? Pa je. Mislim, ja sam uvijek nekako smatrao da bi ja mogao biti dobar trener. Prvo sam ima ljude od kojih sam mogao učiti. Od malih nogu, pa poslije do svojih trenera, pa do Šornike, Pilića, Tarocija, Vedrana, moga najdugovječnijeg trenera, Bobreta, pokojnog, koji me puno toga naučio i nekako sam se vidio u tome jednog dana. Ali nakon karijere nisam još bio spreman. Nekako morao sam imati tih 4-5 godina ničega da ja sam sebi dokažem da sam ja spreman za to i da krene. I nekako je sve ispalo dobro kad je krenulo sa Čilićem, pa sam ima sve i ono njegovo osvajanje Grand Slama, US Open, pa poslije toga Berdih, pa Raonić i onda Krema, Šlak, kako bi rekli, najveći tenisar svih vremena, 5 godina. Bilo je burno, bilo je interesantno, bilo je nevjerovatno. Da, upravo to, recimo ja te znam te dugo vremena i otprilike smo tu 3 godine si mlađi iz istoga grada, imamo zajedničke prijatelje i pili smo i kave i sve, izlazili vani. Mene si isto iznenadio kad si postao trener i rekao si par puta da si vjerovao u to, da si jednostavno znao da možeš prenijeti svoje neke ideje, znanje, da imaš tu ono što se kaže načina, ali si isto rekao da si bio i osporavan a priori, znači prije nego što si krenuo da je bio dosta onako upitnik na tvom iz bilo kojih razloga, ali ti si to sve srezao, fantastična karijera, 12
Grand Slamova sa Đokovićem i sa Marinom. Ajde reci malo mene kao trenera interesira. Kako trener u tenisu može promijeniti igru? Ne govorim o fitness spremi, o mentalnom sklopu, o tome nego. Kako možeš promijeniti udarac jednog Đokoviću koji je, sam kažeš, najbolji tenisač na svijetu i jedan od najvećih sportaša na svijetu i on to udara prije nego što si ti došao, udara najbolje na svijetu skoro. Kako ga uvjeriš? To je fascinantno. Pa prvo da se vrati malo na ono usporavanje. Da, ja sam ne znam zašto tako, valjda moja faca tako ljudima, pa me sve i kao tenisač, pa onda kao trener, uvijek neki upitnici, uvijek nešto, uvijek neko dokazivanje, uvijek mora nekome nešto. Ali dobro, može me neko volit, ne volit, tu su rezultati koje mi neko ne može uzeti. Ja sam malo drugačiji tip trenera. Jer ti si u kolektivnom sportu, imaš, kad uđeš u slačionu, 30 egomanijaka, možda koji više, koji manje, i sad to trebaš balansirati. Tenis je individualni sport. U stvari gladijatorski sport, samo nema kontakta. I tu svaki dan moraš biti na 300%, niko te ne pita za zdravlje, niko te ne pita da ti se da. I kad dođeš kod jednoga takvoga genijalca, mislim, on je genijalac, Novak, jer on danas što je bilo dobro, sutra nije dobro više. Znači, sutra ponovo sve mora biti bolje, uvijek se traži nešto bolje. Ja nisam da mu se mora nešto mijenjati. Iz onoga što imaš, moraš uspjeti napraviti najbolje moguće. Radili smo neke stvari na poboljšanju drugog servisa, na poboljšanju prvog servisa, na preciznosti kod tog servisa, na da bude agresivniji malo, pozicioniranje na mreži. Ali to su sve stvari koje, mislim, ti treniraš nešto što ćeš možda odigrat na meću. To ljudi ne shvaćaju. Malo puta ono što mi treniramo, to se dogodi na meću. Jer nikad ti ne možeš prvo napraviti trening da ti izgleda kao meć. Ne. Nema šanse. Trening je trening, meć je meć. I mi imamo taj problem isto, ali... I ljudi uvijek kad je frka neka, kad se lomi meć, uvijek se vraćaju na staro. A zašto onda kaže, čini mi se Federer, ja ne igram protiv protivnika, ja igram protiv loptice. On je to tako sebi u glavu stavio. Znači, svako ima svoj način kako se nosi. Zašto su najbolji? Zašto je Federer bio najbolji? Zašto je Novak bio najbolji? Zato što i on je čovjek od krvi i mesa. I on ima, i sam je rekao, prije svakog meča ga boli drob i nervozanje u meću. Ali to ja vidim. Jesi bio tamo? Ali ti vidiš točno u momentu da onaj drugi, da će ga pojesti ta nervoza. Njega ne pojede nervoza. On uvijek je na svom nivou i on ispliva. Zato je najbolji. Zato i postoji ta rang lista. Ljudi koji se bolje nose s nervozom, koji se bolje nose s pritiskom, koji se bolje nose s tim stvarima. Tako da on je takav. On je jedan put u 100.000 godina se rodi jedan takav i on se nosi, ima ovu dvojicu koji su gurali jedan drugo. Oni su napravili Roger, Rafa i jedan od drugoga bolje igrače. Da. To je bio jedan trokut od njih trojice koji su vukli jedan drugoga. Prvo su bile ova dvojica i onda je od nigdje došao jedan momak kojega ja znam od 14. godine i pomutija im je cijelu tu zapadnjačku teoriju, sve im je palo u vodu. Da. Znači, od njegovog oca koji ga je napravio, gura, od svega nelogičnog je on postao najveći. Tako da, radi se na tim stvarima, ali pitanje je hoćeš li ti te stvari u datom trenutku u meču uspjeti pretvoriti. I osvajali su se ti Grand Slamovi, ali poboljšaje servis, to je svakako poboljšaje igru na mreži, ali
Novak uvijek ima dobar servis, samo ljudi nisu pričali toliko o tom servisu jer su više pričali o njegovoj kretnji, o njegovim špagatima i to. Ali bit je da ti si igrač, uspostaviš jedan igrač se moraš ga slušati, moramo imati jedan sistem. Povjerenje i sve je tako, da ti vjeruje, da. Jer ako on ne vjeruje u to što ja pričam, ili ako ja ne vjerujem, a on vidi da ja ne vjerujem u to što mu ja pričam, doviđenja. Da, to je ključ i u kolektivnom sportu. Mogu odmah spakovat stvari i otići doma. A ostati 5 godina, znaš, to je ekvivalent kada treniraš Real Madrid 5 godina, je tako? Pa da, ja sam njemu rekao, mislim, kad me zva, to je kada te zove Real Madrid i pita te hoćeš doći, mislim, već sam u Madridu. Nisam ni uzeo ni kufere, ni javit ću doma, u Madridu sam. Tako da, to on je institucija. I meni sama ta činjenica što on mene zva, mi smo bili prijatelji, bio sam puno puta na terenu s njim, ali protivničke strane i nisam se baš dobro proveo sa svojim igračima. I kad me on zva i kad sam došao na onaj prvi Wimbledon i kad sam to malo vidio, moram reći da sam imao malo i pomoć od Marijana Vajde. Mi smo u početku skupa radili, ja i Marijan Vajde, malo me on uputio u te neke stvari, kako sve funkcionira i malo sam ja uvijek tvrdim da mi Balkanci smo jako prilagodljivi. Nas da baciš iz aviona negdje na neki otok, mi bi našli neki 5-6 za male branke i napravili bi ekipu od toga. Balkanac može trenirati bilo koga, ali ne može svako trenirati Balkanca. I ta moja teorija, ja to mislim, ja u to vjerujem, jer smo mi jako prilagodljivi ljudi. Vjerujem ti to, 100%, to sam ja osjetio na svojoj koži. I to na stotine puta. A reci mi, je li ti koristilo, sam malo prije si to i potvrdio, koliko ti je koristilo to što si igrao, što si bio u tim situacijama, recimo, iako mislim da u tenisu postoje treneri koji nikad nisu igrali ATP, ne moraju možda biti glavni trener. Ima ih i u nogometu, vjerujem da igra i u tenisu, ali recimo ti kažeš, meni je dosta vidjeti Novaka ujutro 5 sekundi, ja odmah znam kakav će vam biti cijeli dan. I znači, i radi toga što si bio tamo i pod pulsom od 200 i ovako, ti mu i toleriraš i prihvaćaš one njegove neke reakcije kad viče i kad se dere. Eli? Koliko ti je to koristilo tvoje igračko iskustvo? Pa koristilo mi je jer prvo mi je koristilo što smo tu. Mislim, to je bila jedna država prije. Pričamo isti jezik, jako je važno. I moraš biti brz tu. Nema nja vremena. Recimo, vi imate poluvrijeme, pa pričate, pa taktika. Mi pričamo taktiku, ali na terenu kad imam 10-15 sekundi, ja mu moram nešto reći. On očekuje, a veliki su tereni, ne čujem pola šta on govori, još se ljudi deru iza mene, još se on dere. I ja sam mu rekao, vidi, ja znam kako ti je na terenu, bio sam ja takav, sve je dozvoljeno. Bit svega da ti dobiješ meč. Rezultat, deri se, ne deri se, samo se nemoj derati sa 200 metara, te ne čujem, dođi malo bliže, bar da možemo imati neku komunikaciju. Tako da, to mi nikad nije smetalo, ali sam malo, manje više sam, početku mi je malo bilo stresno, jer nisam znao šta, ali poslije sam se navika i točno sam zna kad šta treba reći, kako treba reći, koji po me ne bi čuo, pa bi rekao ovome do sebe, pa bi mu rekao, ali jednostavno je to tako, moraš se negdje, on je takav, moraš se negdje izbaciti. Iako ja mislim da sam ulaziš na teren, sam dobivaš, sam gubiš. Ne mogu ti ja tu nešto puno, ali on je tražio to od nas. To je dobiva i zato su ti rezultati, iako je on na kraju igra, sam odlučuje, sam. Ja, ti treba pomoć, naravno. Vi ste navikli biti sami. Ok, i ovo što si rekao malo prije, znači, Balkanac može trenirati bilo koga, ali Balkanca može trenirati samo Balkana. Znači, smatraš da smo mi ljudi s ovih područja specifični. Po čemu? Je li to fizika, je li to mentalitet, je li to kombinacija nečega? Pa to je kombinacija svega. Kombinacija mentaliteta, fizike, odgoja.
kako smo odrasli, kako su nas roditelji i to razmišljanje. Mi uvijek imamo neko drugačije razmišljanje. Tako da ja sam puno i naučio od njega. Mislim, ja bi se volio da se mogu vratiti u one svoje igračke dane i nešto malo primijeniti. On je to digao na jedan veći nivo. Veći nivo treninga, veći nivo razmišljanja, veći nivo svega, ali mi smo specifični ovdje. Mi smo specifični, imamo tu neku glad. Došli smo iz ničega. Iz podcjenjivanja, iz ničega, iz nule i uvijek smo se morali dokazivati. I uvijek je to neko dokazivanje. Mislim, kad ti pogledaš čovjeka koji je osvojio najviše Grand Slamova u muškom tenisu, koji je najveći tenisar svih vremena, i on se danas mora nekome nešto dokazivati. Je li povrijeđen, je li ovo, je li mu šta, je li dovoljno dobar, je li nije. Mislim, uvijek je neki reflektori. Nepravedno. Ali je i motiv. A naravno da je motiv, zato još to i traje i stalno je neki. I kad je bila ona korona i njegovi stavovi i sve to, uvijek je nešto ko da je cijeli svijet protiv njega, protiv nas, protiv svega i to te vuče. I to ti daje neku dodatnu motivaciju, snagu, energiju da budeš bolji. Ok, ajde, ali i ti si iz tog podneblja, u stvari obojica smo iz jednog grada koji se s pravom može ponositi da je dao, s obzirom na svoju veličinu, da je dao toliko vrhunskih sportaša. A isto tako se s pravom, s istim ponosom hvali da je najluđi na svijetu. Tako. Ajmo se vratiti, ti si dosta rano krenuo trenirati tenis. Zašto tenis? U to vrijeme, znači to je 80, jel tako, tenis je elitistički sport. Ipak imaš u Splitu je uvijek Hajduk, ima Jugoplastika, ima tada i vaterpolo, jer se igra ljeti pa ima svoju popularnost u ligu. Kako tenis na Firulama? Pa zato što sam ja tamo rođen. Tamo mi je dida živio. Tamo i Poška. Na Zenti. Na Poška sam naučio plivat. Skakao sam sa onog bazena. To je bilo more. Tamo sam odrastao. Na Zenti sam igrao vatalo oko brodova. Otac mi igra tenis. I nekako baba i dida. Cijelo lito sam provodio kod njih i tenis mi je bio 3 metra pješke. Je, kad sam bio u školi, iz Hajduka su došli pa bi uzeli nas 10-15, ali ja mislim da sam izabrao pravi sport. Tenis je bio, to je prva ljubav, to je, čim sam ja uzeo taj reket, nekako smo se, svima je bilo želje igra u Hajduku i onda Jugoplastika harala, ali jednostavno tenis... Znači nisu ti idoli bili Vujović i Baka, Šurijak, već Pilić, Franulović ili nisi ima to? Pa nisam čak ima, bija mi je John McEnroe. Ali naravno i Šurijak i mislim to su bili legende koji su igrale za Hajduk i Hajduk je pojam. Ali jednostavno ja sam se opredijelio za nešto drugo, da budem individualac. Jednostavno me to me... Možda nisam ja individualac. Meni je uvijek otac govorio da sam ja nekako predobar da budem brojan na svijetu. Ja sam bio drugi na svijetu, a za prvi moraš biti, ego ti mora biti u nebo. Jer stalno te neko hoće skini, stalno te neko hoće dobi, stalno te... I to je gladijatorski, to te čini jačim. Možda ja nisam bio spreman da budem broj 1, ali jednostavno sam zavolio taj tenis i ja mislim da si predodređen da budeš dobar u jednom sportu i da sam izabrao pravi sport. I na kraju Splitski klub je dao, jesi to rekao isto, da je najviše, to je klub sa najviše igrača u top 10. Je. Tako? To je svjetsko čudo. Mislim, ti imaš Mariju Ančića, Nikolu Pilića, Željka Franulovića, Matu Pavića, mene, onda je bila Jelena Kostanić, Petra Martić, ali 5 igrača u prvi 10 iz jednog kluba, sa onih 5-6 terena. Ništa. To ne postoji. Mislim, taj klub je trebao u stvari biti jedan muzej, da ljudi, turisti koji dođu u Split, dođu posjetiti taj klub i kažu, evo, tu su se stvarali ti igrači
iz ničega, iz nule. Razumijem, bravo. I reci mi koliki je utjecaj tada roditelja, poglavito Srđana, ako tvog oca na tebe? Pa mislim najveći. Dobro, to je mama koja je bila sa strane, koja je sve to držala ko žena, ali on se posvetio meni. On je bio profesor na fakultetu koji je ostavio svoj posao, ali je on rekao ti si u svom poslu bolji nego što sam ja u svom. I on je za mene bio, mislim, on što je rekao o tenisu, to je to. Iako sad kad ne gledam neke stvari, puno toga nije bilo točno, ali ja sam njega sluša, on je meni bio Biblija tenisa. Da, kao Sveto pismo, bravo. I to je to bilo, ali jednu stvar što je interesantno kod njega, kojega je god, gdje sam god išao bilo kojeg trenera, akademiju, rekao je svima, možeš mu mijenjati bilo koji udarac, ali nemoj mu dirati servis. Ma daj. Znači svima je to govorio. Servis je njegov, nemoj mu ga dirati. Pusti ga da servira kako god hoće. Čovjek koji je rekreativac, je li tako? Rekreativac koji je profesor na Facebooku bio, koji je igrao tenis. I on je to vidio u meni. Mislim, nije niko zna ko će mi garantirati ću ja biti, što ću biti. Jer kako si ti rekao, nije to baš jeftin sport, to treba sve plaćati, to treba financirati, to treba gurat. I onda to u ono doba, 14 godina, prvu veliku odluku su trebali donijeti. Nastavljamo školovanje, ne nastavljamo školovanje. Svi moji završili fakultete, a prije, znaš kako je bilo, ne ideš u školu, vidio... Je, to je bilo tada... Probi svijet, odjeknulo kao, to je danas neka, nažalost, norma. Tako, ali to je tad bilo... bila sramota još ime, kako ćeš... Ne ide u školu. Ali su oni odlučili da sam ja posebniji u tome i da... ali opet sad je to trebalo isfinancirati. I uz sve te ludila i to, onda su i prodali stan taj i sve su to stvari koje osoba mlada, koja moram izdržati. To je bacete. To je to je ono što te ja hoću pitati, što je fantastično koje nije da se baš zna. Znači, to je krenulo ozbiljno. Već od neke 14. Da. To je to. Znači, što smo pričali na ručku. To je skup sport. Otac je žrtvovao karijeru sveučilišnog profesora. To je njemu san isto. Znaš šta je to? To je strašna odluka. Proda se stan. Znači, 88. ti imaš 17 godina, ako imaš i 17 godina. Tada kad se, nažalost, razboli sestra. Je li to taj trenutak ti osjetiš da nije to samo, da je to i odgovornost ogromna, da je to teret na leđima, da ti jednostavno ne da bi bilo dobro da ti nešto postaneš, nego da u biti budućnost familije ovisi o tebi. Pa da, to je mene su poslali u Australiju, prije smo to pričali, ja sam to usporio kao one izbjeglice na onome gumenjaku, pa sad ti plutaš po nekome moru, hoće ti se probušiti taj gumenjak, hoš potoniti ili će neki brod te spasiti. Tako sam otišao u Australiju sa tim avionom, bez love, bez ičega, bez plana. A opcija neuspjeh postojala nije. Znači, uopće nije bilo ni za zaokružiti u mojom glavi da ja neću ne uspjeti. Znači, morao sam uspjeti. Jednostavno, to je bilo jednostavno za sestru. Trebalo je novce za liječenje, za... Nekako kada nisam mislio na sebe. Da sam ja možda mislio na sebe, možda i ne bi uspio. Ili da si imao opcije? Da sam imao opcije sad ovo zaokružiti. Jednostavno, to je bilo to. Misija sestra, misija spašavanja nečega, njeno zdravlje, da. I ja sam došao u tu Australiju i sve je krenilo. Jednostavno se moj život tamo totalno promijenio. Ali to je 17 godina. Znaš, to iz ove perspektive zvuči top, ali to je 17 godina. Ali to je opet
rukopisi, scenarij od velike većine šampiona. Ili ste skrši, ali ako iz toga izađeš, iz te turbulencije kad izađeš, onda si ti top 10, onda si ti ta ono što mi volimo reći, fotelja. Ok, i tad nakon tog kreće fantastična karijera, brdo turnira, pobjeda, naravno uspona, padova, tona slave, financije, ovo ono, bla, bla, bla. Jedan od najomiljenijih, najatraktivnijih, najdražih tenisača. I sad kad gledaš tu cijelu karijeru, iako radni vijek čovjeka traje 50 godina ili karijera nam traje 20-25 godina, ali tako, ipak nju determiniraju par trenutaka u pozitivnom i u negativnom smislu. Kao što je ovaj bio 88. Koji su tvoji trenuci kad je otišlo, recimo, kad te nešto zaustavilo ili kad si dobio poguranac za gore? Pa dobro, recimo od 88. na 89. to kad sam išao za Australiju, to je poguranac moje karijere i onda je sve išlo. Onda sam u 90. bio prvi 10, 92. igra finale. 90. sam čak igrao polufinale Wimbledona. Recimo 92. to mi je žaj, to finale Wimbledona, gdje sam ja bio apsolutni favorit. Dobio sam i Lendla, i Edberga, i Samprasa, i finale igra s Agasijem. Izgubim u 5 setova. Niko nije smatrao da ću izgubiti, ni ja. Ali sad, hvala Bogu, na ovim društvenim mrežama, YouTube, pa možeš gledati te meče, pa sam malo gleda. U stvari, on je taj dan zaslužio dobiti. Igra je bolje. Ja sam nekako, ko da nisam vjerovao u sebe, da nisam odigra kako bi trebao odigrat na tom nivou. To je finale Wimbledona, to je da si igraš finale svjetskog prvenstva, moraš odigrati dobro jer će ovaj drugi odigrati bolje. Tako je. I ajde, tu je karijera bila dobra. U stvari, najveći pad moje karijere kad je sve krenulo dolje, a tu smo se nekako i podržavali, 98. Vi u Francuskoj. Da, Sampras. Ja u Wimbledonu i ona vaša podrška i na terenu i sve to bilo nekako išlo je dobro i vama i meni. I ja sam igrao finale i to finale me ubilo. To finale me baš dotuklo jer mislim da sam bio bolji u tom finalu, da sam bolje igrao, treba sam dobiti i nisam dobio naravno. Da. I od onda je sve to do čuda. Do opet nekog... I sada da možeš birati jedan meč koji bi ponovo odigrao. Koji bi to bio? 92. Jer ja mislim da sam dobio to finale da bi mi se sve više otvorilo. Ja mislim da bi mi dalo više snage, samopouzdanja i da bi bio bolji igrač. Mislim, bolji igrač, to znači da bi osvojio još koji Grand Slam. Da. I bio možda i prvi. Da. I onda dolazimo do one priče već ispričane 100 puta, ali nikad dosta. Nikad dosta, znači 2001. taj Wimbledon, što mene interesira, di si našao samopouzdanje? Di si našao vjeru da osvojiti? Pusti, išao sam tamo, jer ti si loš tada. Yes. Ti si tada loš. I tada nekih malo prije toga je ona priča sa reketima, jel tako, iz Brightona. By the way, ajmo se trebam vratiti. Je li istina da si, kad smo već kod reketa, da si prva 2 reketa koje ti je otac kupio i to posudio lovu, da je kupi, da si ih slomio oba 2? Ja sam ih u 3 sekunde. Nedjelja, još on govori meni, nemoj ići na trening. Ono, nedjelja glupa, obidvali. Ja hoću. Evo, ja kaj neću ništa, bit ću miran, da ću biti miran. Ja. I on čak jedan nije ni uspija doći. Ja sam ih već stuk. I sad njegova faca, hoće li me ubiti? On sad, odmah ili kasnije.
Mislim, čovjek je posudio lovu. Znači, on mora vratiti tu lovu. Mora opet posuditi da mi opet kupi nove rakete da divljak mogu opet razbito. I tako da nije bilo lako. Nije bilo lako, a ja sam to u 2 minute stuka i zbilja taj teret što su oni za mene, mama, on i sve to je jednostavno, ne znam, to je ogromna ljubav roditelja prema djetetu. Ali eto, nekako se isplatilo je da on ima tih stentova i bajpasa i zdravlja puno uništenog, ali bilo je, ja mislim da oni mogu ponoviti sve to ponovo da bi... Sve bi ponovili. Ja mislim da bi sve ponovili. Težak je bio put, ali je na kraju se sve to isplatilo. Isplatilo se najviše radi 2001. I znači prije Wimbledona je Brighton, je li tako? Gdje se dogodilo ono što se dogodi, što se nikad nije dogodilo. Kraj 2020. Okej. Da. Pardon, 2000. I kako je bilo to na ispričama? Pa ja sam došao u Brighton, grad, ti si bio u Engleskoj, puše, ne znam ja zašto sam došao, a stvari znam zašto sam došao, da mogu 2001. trebalo bi je da dobijem 2 kola, da mogu ući direktno u Australian Open glavni turnir. Sam već... Da, dole si. I došao sam a nisam mogao nikoga dobiti, ali doslovno nisam nikoga mogao dobiti. Došao sam sa 3 reketa, jer sam mislio što će. I dobijem slučajno prvo kolo i razbijem reket. I igram drugo kolo, mislim, meč znam šta nosi. Ako dobijem sam u glavnom ždrijebu, ako ne u kvalifikacijama. I jedan reket sam već razbio na početku, znači još imam jedan reket. I treći set je 8000 ovih break lopti i ne iskoristim. I mislim se imam još jedan reket. A znao sam da ga imam u ruci i mislim se hoću, neću. I kažem sebi, je Australian Open i skršim ga. I sad nastaje problem. Nikad se to nije desilo u povijesti tenisa. Dolazi glavni sudac, pitao mene, šta ćemo? Ja kažem, pa mene pitaš, ti si glavni sudac, ti moraš znati. Kažem, pa ne znam, to se... Nemamo to u pravilniku, nemamo to. Pa jel možeš posuditi? Reke, ja kažem, ne mogu, neću. A kažem, ok, zbog nedostatka rekvizita, ja moram predati meč. Tako da sam i tu ušao u tu nekakvu neslavnu povijest, to nije to. Mislim, to je smišna priča, ali eto, na kraju sam igrao kvalifikacije, izgubio prvo kolo, vratio se nazad i od onda je nekako sve to počelo. Dobro, sad se vratimo sad na ovi Wimbledon. Znači, ti si objektivno loš si za osvojiti, tako? Loš si za osvojiti. Di je, kako? Kako ta vjera? Znaš, rekao je, kao se zove onaj, Stan Smith, rekao je jednu fenomenalnu rečenicu. Govori, iskustvo ti omogućava da znaš šta treba napraviti, ali samopouzdanje ti omogućava da to napraviš. Odakle tebi samopouzdanje, vjera u sebe? To je dobro pitanje. Ja mislim da sam se prvo, bio sam u Splitu, pripremao sam se i u to vrijeme je Hajduk osvojio prvenstvo. Ja sam bio u Varaždinu, pa sam bio na dočeku i baš sam s ekipom, pričam, ja kad vidio ovi lipi doček, kaže ovaj moj prijatelj, ajde, za koji tjedan ćemo i tebe ovako dočekati. Ja kad je, na aerodromu ćeš do po mene kad se vratim. ne, ajde. Ajde, ne bi bilo loše. Evo, svojim Wimbledom, pa da i se i mene dočeka, ali ajde, nećemo sad. Nekako cijela ti par tjedana i to što sam išao u Varaždin i taj će li Hajduk osvojiti i cijeli taj naboj, cijeli taj šušur u Splitu, napunilo me, ali opet me ne može napuniti tenisom jer sam 128. igran ajme majko. I znam da sam došao u onaj Hertogenbosch u Nizozemsku. Promijenio sam reketi se ne mijenjaju, reketi se mijenjaju, trebaš par mjeseci da probaš. A moj je moto bio, vidi, gore ne mogu igrati. Mogu igrati isto ili bolje. Znači, gore od toga. I jednostavno sam osjetio
2 dana prije Wimbledona, ovaj moj reket što sam ja igra, kad bi dobro servirao, ima je neki zvuk. A taj zvuk nisam čuo 1,5 godinu, 2. I ponovo sam ga... Vratio sam zvuk. Kažem, aj dobro, zvuk je tu, dobro igran. Otac mi je došao u nedjelju, donio mi je novine, a nikad u životu mi nije donio magazin Košarka. Ja to nisam čitao, znao sam da postoji, koji bi ga prolistao, ali nikad mi to ne uvijek donio bi sportske i ove neke, ali nikad to. U sredini poster Dražena, ja kažem nešto, mora neki znak daj. 2001. u sredini je poster Dražena, kojeg nažalost već nema dugo. Jer je to bila godišnjica, jer je on tada 93. koje je to bilo. Nažalost, i ja to lipo zalipim na zid. Ja ga, ovo je nešto, on došao od negdje da mi sve po spisku i da me posloži. Ja sam osjetio nakon drugog kola da ja igram dobar tenis. Samo šta ću vas reći tamo, 128 sam dobio prvo sam bio srećan što sam dobio wild card. Pozivnicu od Wimbledona. Drugo se sad reći, sad ja igram dobro i svaki dan, svako novo kolo gotovo ispada. Dok nisam došao tamo već do polufinala. Kako igraš dobro? Jesi ti poprija servis ili to samo u glavi? Kako? Ne, dobro serviram, dobro se krećem. I ti to osjećaš? Osjećam. Nabija sam i Moju koju bi ja nosio, i Rodika, i Safina, i Ruzetskog, ali baš ne može mi servis niko. Toliko servis me vratija i sve mi se onda povezalo. I osjećam se, i dolazi veliki meč sa Hedmanom. Prvi put Hedman igra polufinale da nije sa Samprasom. Znači, već je u finalu. Ja gledam po onim dnevnicima, Hedman Day, Hedman ovo. Napokon ćemo imati finalistu Wimbledona nakon Fred Perry. Ja se mislim polako. Imat ćete vi vraga. I onda se i tu desi što se desilo sa kišom. Moram reći da me spasila kiša. Evo. U taj, kad je bio prekid, jednostavno je bio bolji od mene. Nisam znao šta da radim i ta kiša je došla. Nije slučajno došla. Došla je sa ciljem. Došla je sa ciljem. Došla je baš u tom trenutku. Ja sam znao taj dan, kad mi nismo vratili na teren, bilo neki 7 i nešto navečer, kad je došao ovaj Alan Mills, referi Wimbledona, i rekao, momci, idete doma, sutra nastavljamo. Ja sam znao da, to ja kažem treneru, to je to, dobijamo. Daš ga dobiti, jer? Nema šanse. I točno sam vidio facu sutra dan. Svaki put kad bi došao, još smo mi prekidali, 3 dana je bio meč, njegova faca je bila sve gora i gora. Ja sam bio sve bolji, a on je bio sve gori. Tako da, jednostavno, je to bilo nekako... Zapisano. Ne mogu ja reći da je to bio neki najbolji tenis. Ja sam možda najbolji tenis Wimbledonu igrao 94. Kad sam isto igrao finale. Ali jednostavno sam igrao u pravim momentima najbolji tenis. Kad je trebalo sam odigrao dobro, kad je trebalo igrao sam pametno, kad je trebalo dobro sam servirao, kad je trebalo došla je kiša. Uvijek je nešto došlo što je meni pomoglo i onda se mislim, sad igram finale, 4. ali prvi put igram u ponedjeljak. Možda je to neki znak. Nikad nisam igrao u ponedjeljak finale. Nije se igralo možda 4 puta u povijesti Wimbledona. Ona atmosfera, ludilo, to je nogometna atmosfera, to nema veze s tenisom. I sve se to nekako... To je... ne mogu reći, zna sam da ću osvojiti, ali opet opcija na osvajanje nije postojala. Ne postoji, da. Ti si prijatelj osvoja 2 US Open na rafteru, ajde, ovo je moj. Da, ovo je moje. Ovo je moje i igrat ćemo 13 dana ako treba, moram ga osvojiti. I upravo to praznovjerje, znaš, dosta sportaša je praznovjerje. I ja sam bio, i često se u tome nađe ta samopouzdanje, nada. Što si rekao,
i Dražen i cijela ta posveta Wimbledona Draženu, o čemu su Amerikanci su napravili film o tome, Englezi, to je ušlo u 100 najvećih sportskih priča ikada. Je tako? Leicester kada svoja prvenstvo je zato ništa, bože moj dragi. I to, i Henman, i Kiša, i sve skupa. Šta je Nadal govori da je praznovjeran, ali da je praznovjeran samo na terenu. Tako. A to znači čovjeku. Znači čovjeku te stvari da ti pojačaju, da ti daju jednu još injekciju samopouzdanja. Točno to i daju mi nekakvu mirnoću. Ja sam imao ti 5-6 stvari. Pisoar je bio nešto. Pisoar, parking, teletabisi. Ali da ja jedno od tih nisam napravio, ja bih mislio da i te stvari, ja kad sam to napravio, ja sam bio miran u sebi. Ja sam to napravio, to pol ure, sve to dok ja... I ja sam rekao, ok, to je to. Sad sam spreman igrat. Sad me dovi prijatelji ako možeš. Ali ja sam napravio te tvoje stvari. To ti dalo sigurnost. Ti samopouzdanje što je govorio Stan Smith. Koji nisam mogao dobiti na temelju rankinga i tenisa, jer 128. turnir prije Wimbledona izgubljen od bezveznog igrača, tako da nema ga koje samopouzdanje tenisko ne postoji, ali poster, ove sve neke stvari su mi dali sve to, neku mirnoću i to me je, kad se sve smo zaokružili, izvukli smo to samopouzdanje i onda iz dana u dan sam bio sve bolji i bolji i sve sam više vjerovao u sebe. Nemoguća priča, ja ne znam, to je, kako smo mi to gledali, to je stvarno strava priča. I to finale u ponedjeljak i finale koje traje, naravno da nije 3 seta, nego je 5 setova i 5. set je cijeli život i onda i sve i greške i ovo i napokon i onda doček u Splitu, jedna vječna potvrda u svom gradu, doček u koji se uključuje i CNN, tako sve skupa i samo ti Oliver, tako, tvoj doček i ispraćaj velikog Olivera. Tako. I tad si rekao da se nisi rodio u Splitu da bi bio od ovce, tako. Jel tako misliš? Jel misliš da to dakle si determinira i koliko ćeš napraviti? Odnosno, jel misliš da bi napravio manje ili više da se rodio 100 metara od Bolitjerove akademije? Pa ja mislim da bi. Možda je bio totalno drugačiji tip, drugačiji čovjek. Možda ne bi, ali Split ti daje, mislim, Split je težak grad. Split te jedan dan voli i doće 200.000 ljudi te dočekat i pljeskat će ti, sutradan će ti 200.000 ljudi te ti ubiti. Znači, uvijek je neko bolji od tebe bio, ali ga mater nije probudila za trening, a pobiga mu je autobus, ili ga trener nije volio, nije ga stavlja. Ili je volio popit. Ili su bolji od tebe i od Kukoća i od Rađe, od mene isto. Ali kad sam ja servirao u Sri Lita, oni su išli doli igra picigin na Firule i na Baće. Ja ne biti ja to sad. Ali jednostavno Split mi je da nešto što jednostavno samo Split ima. Taj neki, čak mislim da svi mi pričamo o tom dišpetu, taj dišpet je važan, ali ne možeš ti sa dišpetom pobjeđivati, samo ne možeš sad reći, sad se ja zainati pa ću ja dišpetom, pa ću ja pobjediti, ali da mi je, Split ima nešto posebno. Napravio je od mene, ja mislim da sam postao i bolja osoba i čvršća osoba i kroz sve što sam prolazio i svi ti ljudi koji su me izgradili ko čovjeka doli na tenisu, od rekreativaca do svih trenera, do škole, do sve ono nepriznavanja. Jednostavno postaneš čvršći, jači i to mi je pomoglo u tom trenutku kad sam bio pogubljen. I onda ta nagrada kad dođeš ispred 200.000 ljudi, kao ono, hvala onoj stvari, ajde, više si osvojio, čekali smo. Razumijem, ali sve se slažem i sve to stoji, to je naš grad, ali težak grad, sad si rekao, pa u Splitu ima pol ljudi, oni te vole.
Oni te vole na neki svoj način, oni te vole, ali neće ti priznat da te vole i oni ima njih pola gard kao da je osvojilo Wimbledon. Jel tako? Ja se sjećam anegdote, to će biti zanimljivo. Znači, mi smo igrali tad u Hajduka, ako sam ja ima 23-4 godine, onda si ti ima 20, 21. I mi smo išli i taman se otvorila ili preimenova ime diskoteka, ona na Gripe Masters ili Mississippi, zva se jedno, pa je kasnije promijenio drugo i vlasnik je opalija, da će biti dress code, ne može se ući u tenisicama, patikama, jel? Ne može ući u patikama i mi smo išli, nije bilo otvaranje to, nego normalna večer i tebe di se tada New York, London, ovo, dođi u moj, ajde molim te, na vratima te ne pusti. Jer si u patikama. A 5 minuta poslije uđe u skijaškom odijelu. Ali on nije pustio Ivaniševića. Pa to mu je bilo, momak ne možeš. Ne možeš u patikama, momak. Ne, da bi on rekao, jeli. Ha, dobro, mislim, ali to je Split. To je Split. Mislim, ne možeš se ti ljuti na te stvari. I to je jednostavno tako. Ja sam se okrenio, otišao. Tako da Split je takav, to si dobro rekao, vole te, ali neće ti reći da te vole. Šta će on, neš ti njega. Mislim, ne žele ti ništa reći, jer ja sam od tamo, to je to i ajde, daj, sad ti neš ti njega, neš ti Ivaniševića, neš ti Slavena, neš ti ovoga. Jednostavno, tako imamo taj sklop, ali zato kad treba, onda smo tu, onda smo najveći. Pani onda smo tu. Su za tebe. A i najbolje Split, pa da završimo s tim, najbolje Split prikazuje, odnosno jedan od najboljih grafita. Pa i tada kad si ti osvojio Wimbledon. Si osvojio Wimbledon, grad gori. Što je Dežulović napisao jednu strašnu kolumnu tada. Televizije lete kroz prozor. Gori sve, ti ne vidiš nebo. Gori grafit sutra nije hvala Gorane, nije bravo Gorane, nije Gorane care, kralju, šta ti ja znaš šta, nego hvala Kurcu više. Na šta nas više ti nas maltretiraš? 20 godina nas maltretiraš i sad si. To je, ali teško ljudi razume te neke stvari. Moraš biti rođen doli, moraš izaći iz onog rodilišta gdje dobiješ neki splitski čip u mozgu, da te odmah, i jednostavno to razume samo ljudi i tu našu sprdnju i naše, nije to zločesto ništa, nije to, jednostavno mi smo takvi i to mogu samo ljudi koji su odoli razumjeti i prihvatiti. Da. I dobro, nakon tog veličanstvenog Wimbledona ide lagani kraj, je li došlo do zasićenja, pa su povrede, pa je kombinacija sve toga i ti se ostavljaš, nakon tog slijedi 2020. primanje, to je kruna karijere, primanje nakon Davis Cupa i sveg toga, primanje u Hall of Fame u kuću slavnih tenisa, gdje te uveo McEnroe, tako tvoj idol, na početku si ga spominja. Kako se, hoćeš nam reći nešto za ovo? Pa ja sam ga, prvo kad sam izabran, to je, nema veće časti, to je vrh. To je stavili su me u muzej, to živ sam, ali kad sam ušao u taj Hall of Fame muzej u Newport Beachu, u Newportu gore, to je nešto nevjerovatno. Tak, od početka tenisa, legende, se pitam, jesam li ja falija grad, jesam li ja falija muzej, što ja radim tu. Jednostavno osjećaš neku čast, osjećaš neku ponos. To je zbilja nevjerovatna priznanje i držiš govor ispred svih onih ljudi. I taman kad sam držao govor, opet jedna nevjerovatna scena. Znači, nebo ne može biti crnije nego ko da će kiša, a ne kiša, nego ne znam, pada šta. I sve se jedan put smiri. Smiri se nebo, bilo je malo sivo,
i ja držim govor, on ima onaj tajmer tamo, jer moraš točno u 6 minuta. A nisi ga pripremio, naravno. Pa pripremio sam, ja ne volim pripremati jer onda nikad to ne ispadne, neke natuknice, pa onda ja sam to malo... Ali ono što je, treba sam se zahvaliti ljudima kojima sam se treba zahvaliti. Čak sam u tom trenutku, nisam se ni sestri da se ne rasplačem. Ali ko da je ona to nešto od gore napravila da ne pade kiša, da me pusti da nešto kažem. I svi ti ljudi koji su prošli kroz moj život, kroz moju karijeru, koji su me doveli do tu, zbilja jedan nevjerovatan događaj, nevjerovatno iskustvo. I to je bilo to. To je bilo to zašto napokon sam sam sebi prizna da sam nešto dobro napravio u svojoj karijeri. To je ono, da. To ti je došlo. Ok, znači McEnroe te doveo, ti si igrao sa svima, tako. Igra si s McEnroe, igra si sa Connorsom, igra si sa Beckerom, igra si sa Samprasom, igra si Lendelom, Villanderom, Edbergom, Federerom, Nadalom do Đokovića, je li tako? Nisam koji ti je bio najneugodniji protivnik? Pa dobro, meni najneugodniji je bio Sampras. Taj čovjek mi je uništio puno lijepih momenata u mom životu i neprispavanih noći. A je li bio najbolji? Recimo da se sad organizira turnir, sad. Nije glupo pitanje, ali je ok. Da sad se organizira turnir, da su oni svi u piku, da svi imaju 25 godina, bez Đokovića, jer nisi igra protiv njega. Na koga bi topa? Na koga bi se kladio? Od svih tih. Di se igra? Na kojoj podlozi od onda, ovo je sad. Ali opet, Federer i Nadal su takvi genijalci da bi se oni prilagodili i uvjetima od prije. Teško je to uspoređivati. Teško je uspoređivati te generacije. Sigurno i ne bi bilo lako. Sa odličnim Samprasom onda na travi i na betonu bilo bi na zemlji. Ja mislim da bih Nadal sve isprašio. A da staviš Đokovića? Ja mislim da bi Novak ih sve dobio. Novak bi ih dobio jer dobro i returnira, prilagodljiv je na brze, na sporu, na ovako. Ne znam, možda i bio neki tight meč, da je 4-5 setova, teško je to uspoređivati, te generacije, ali on ti je favorit. Meni je on obilježio karijeru, Agassi, Courier, Chang. Imao sam tu čast da igram i sa Borgom, i sa Connorsom, McEnroe, ali imao sam čast da igram i sa ovom dvojicom, Federer i Nadal. Taj Sampras, je li? Kad napravi ovo i... Majko moja, a znaš što je rekao, pročitao sam neki dan, pa sam ja sam umra, sam smija. Što je rekao Chang kad su ga pitali koje su mane Samprasa? Da ne zna kuvat. To je dobro i rekao. A možda i to zna. Pa možda, mislim, meni je bilo šteta što sam uvijek protiv njega igrao ili u polufinalu ili u finalu. On je zna igrati jako loše u prvim kolima. Nisam nikad mogao s njim jer smo bili tu nosioci. Ja poslije. Ajća. A recimo, kad bi trener ocijenio ovu trojicu velikana zadnjih, znači Đoković, Nadal i Federer, koje su njihove sličnosti i razlike i kakva je njihova ostavština u tenisu? Pa to su tri možda najveća na svijetu. Evo recimo ovako bi ja njih poredio. Najljepši tenis uvjerljivo igra Federer. Mislim, oni kad igra loše, gušti ga je gledati. Onda imaš Rafu koji je borac do iznemoglosti. To je takav jedan borac. On će život ostaviti na terenu. Ono što je on napravio, 14 Roland Garrosa osvojiti, to... Ja mislim da se to više nikad u povijesti nekog sporta neće
A Novak je najkompletniji od sve trojice. Najkompletniji igrač i najbolji igrač svih vremena. On je jedini, to mi je žaj, 2023. falila mu 1-2 poena da osvoja Wimbledon, osvoja bi sva 4, a ima i 2021. Meč sa Medvedevom na US Openu, gdje nije baš odigra najbolje, ali Novak je najkompletniji i kod njega se uvijek, kod federacije zna da Roland Garros Nadal je bolji tu bio, ali Novak je uvijek bio osoba koja može osvojiti sva 4 Grand Slama u istoj godini, taj Golden Slam sa ovim, kako se zove, olimpijadom. Tako da je on uvjerljivo najkompletniji igrač od njih trojice, a jedan drugoga su gurali, jedan drugoga su napravili još bolji nego što jesu. I kao što smo prije rekli, Novak je došao malo kasnije. Možda je zato manje u nekim očima. Možda zato, možda što ti kažeš, dobro, i u nogometu ima Ronaldo, Messi, a i prije je bilo Connors, Borg, McEnroe, šta znam. Ali ovo što si rekao sad za Novaka, to sam te htio pitati. Rekao si da njegov tretman u odnosu prema Nadalu i Federeru često ima veze ono odakle si. I da si ti to na svojoj koži isto osjetija x puta, to si kod D reka u jednom dobrom intervju. Pa jes, kad meni neko kaže nema veze odakle si, kako nema veze? To je ne da ima veze, nego sve ima veze. Evo, uzmimo da je Luka Modrić Englez. Pa ja bi uvjerljivo najskuplji nogometaš u povijesti nogometa. Je to samo biznis ili oni kontroliraju i medije i sve? A sve, to je sve. Mislim, nije isto ovaj Švicarac, ovaj Španjolac i onda dođe jedan momak iz Srbije. I sad njima ništa nije jasno. Kako sad, odakle se sad taj stvorija kaže ono što misli. On je jedini, kad se malo uzme, on je osoba koja ti kaže ono što misli. On kaže ono što drugi misle, ali se ne usude reći. On je bio spreman svoju karijeru maknit radi cjepiva. Do kraja? Do kraja. Neće se cijepiti. Znači, tog cjepiva koje se sad svi govore da je toliko štete napravilo i gdje su nas zatvorili 3 godine ko ovce i isprali na mozak. Ali on je bio spreman. Koji sportaš njegovog ranga je to? Niko nije tada osuđivan, pljucan na 100.000 načina. Ja sam tamo objasnio. Ja sve točno znam. Zašto? Zato što ima svoje mišljenje. On nikad nije rekao ljudima, ni nama, mi smo se svi cijepili. Nemoj se cijepiti. Nikad u životu. On je organizirao turnir u Beogradu gdje organizira cijepljenje za druge igrače. Ali on se nije htio cijepiti i onda su ga osudili. Znači, sve što on kaže uvijek je nešto kontradiktorno za zapadni svijet. Zato što kaže istinu. A istina koji put boli, ljudi ne žele čuti istinu i on se nikad nije boja reći to što misli. A ja znam što ovi drugi misle, ali oni to nekako malo politički kažu. Malo po ovo, malo ono. Tako da je on, naravno, i onda mi smo Balkanci, onda nas sve stave, vi ste Balkanci, vi ste ovo, vi ste ono, ali i je pokazan na terenu i to mu ne mogu oduzeti. Ne mogu mu oduzeti, ne mogu mu najbolje. I opet, ne moraš ga ti voliti, ali ga moraš respektirati. Moraš to priznati na kraju kraja. I na kraju dana će ga morat priznati, jer on je najveći. Ali da je jedan od ova dva, već bi ga priznali, jel tako? Već bi to bilo. A je, znaš šta, ali to je ono što smo malo prije pričali i to isto, to ti nekad i dobro dođe, jer ti je to motiv još veću da uđeš u onu što mi znamo reći dole grintu, pa sad ću vam ja pokazati. To je. A ima i biznisa. Mislim, na kraju dana sport je postao jedan veliki biznis. Svi smo mi govorili sport, nema tu politike, nema tu na kraju... Najviše. Je politika ti je odrađivala 3 godine
šta smiš reći, di smiš ići, ako nisi cijepljen ideš sa strane, ko ona bitka na Neretvi, braćo tifusari, ajmo sa strane. Nogomet, najveći biznis sportski. Šta je svijet? Šta je svijet? 100.000 takmičenja, svi hoće zaraditi. Tako da jednostavno biznis i tako se moramo ponašati. Možemo mi pričati šta hoćemo, možemo mi voliti. Mi smo odrasli u drugim vremenima, ali jednostavno takva su sad vremena i moramo se prilagoditi takvim vremenima. Znaš, kakav je što, ova dva su iz Švicarske, Španjolske, a on je iz Srbije. Znaš, a to je lova. Znaš, jedno je, sad ne, sad su to planetarne zvijezde, ali jedno je kad Roland Garros osvoji Iva Majoli, a drugo je kad ova Raducanu osvoji US Open. Tu se zavrti pola milijarde funti ili šta znam koliko. Je tako? I to je tako. Ali je to i grinta za male narode da im... Pa je, zato je tu di je, zato je meni bila čast. To je bila prvo čast i odgovornost biti trener takvom čovjeku, biti blizu njega, gledat, učit i jednostavno gleda sve te rekorde što je on postiga, što je oborija i bilo je gadnih momenata, ali opet kad se sve to zbroji oduzme, puno je bilo lipših i uspješnih nego ovih gorih. Ali njemu je bila čast i ovih privilegija što si mu ti bio trener. Znači, jedna fenomenalna karijera, jedan od najomiljenijih, najkarizmatičnijih igrača, najatraktivnijih igrača, svega to. Ali kad te analiziram onako, ti si više se pamtiš kao neki, kao neki mevrik. Ili kao, kad kažeš Ivanišević, prva misao je pozitivni luđak, kojeg svi vole. Nikad neće biti dosadno ni pročita intervju, ni gledat meč na televiziji. Nema šansi. To je to. Pa glupo je reći da si podcijenjen. Ne, ali nekako i u kontekstu onoga što si napravio, više se govori ono što si moga napraviti, a nisi napravio nego što si napravio. Kao što je rekao Tirijak, kad te vidio, kaže ovaj mali će osvojiti 5 Wimbledona. I sad nije osvojio 5, šta će 1? A napravio si sve. Malo prije smo pričali. Znači, toliko godina biti u kontinuitetu, u top 10, biti drugi igrač na svijetu, osvojiti Wimbledon, osvojiti Davis Cup, osvojiti 2 medalje na olimpijadi i ući u Hall of Fame. A ti dalje. I svi vide ovaj glamur, ljetovanje na jahti, ovo ono, ali koliko tu ima rada, odricanja, priprema i toga. Da, to nažalost, jer svi, Goran, koliko je reketa razbija, Goran, servis, ovo ono, ali da, ja sam na kraju dana bio drugi na svijetu u pojedinačnom sportu. Gdje si ti sam, to je gladijatorski sport. Sam si ne mogu tražiti izmjenu u nijednoj minuti, niko me ne pita šta mi je taj dan, jesam li dobro spavao, jer me boli nešto. Tako da nisam baš bio toliko lud koliko ljudi pričaju, niti sam ja. Jer ne možeš biti loš u glavi, a biti drugi na svijetu u ničemu. Znači, ali baš u ničemu. Ja, ti sam govorio za sebe, ja sam lud, ja sam ovo, pa je malo to. Pa dobro, ali ti se to... 3 Gorana, tako je. Malo sam i tu na tom Wimbledonu, kroz tu priču sam sebe nekako smirio i bacio sam ta svitla reflektora na ta 3 Gorana. Ali što je najjače, ta priča 24 godine poslije još živi. 3 Gorana su još živa. Znači, to je nevjerovatno. To je jedan sve fascinantno kako su. Tako da, jesam, puno mečeva sam ja izgubio bez veze, puno mečeva sam ja sam sebi sam bio veliki protivnik, ali ne bi napravio ovo sve što sam napravio i postiga da sam ja baš toliko u glavi loš kao što se pričalo.
Ma kakvi, koliko se tu treniralo. Kaže Federer da u meču od 5 setova nema prečice tu. Ti moraš biti spreman. Pa se sjećam, na ručku smo pričali koliko si u biti ti trenira. Kad su one bile sa Boškom Čavkom, tvojim kondicijskim trenerom, Skale na Marjanu. Aj nam to ispričaj malo, jer to ni ja ne znam. Ja samo znam da su i neki naši iz Hajduka igrači, Stipe Andrijašić i Ante Miše i Španjić. Oni su mogli trčati koliko god hoćeš. Najbolji trkači sa Dragom Čelićem. Oni su radili sa Boškom isto i oni bi to mogli jedan put istrčati, one skale. Ti si navodno, nama su govorili bar 2-3 puta to radili. Da, ja i Boško smo izmislili te skale, te uzbrdice i dan danas, što puno njih ne vjeruje, rekord u vidjelice još stoji, još nikoga nije oborio, ja ga držim još i niko nije bio ni blizu. Ali to su bili treninzi gdje te izbaci iz auta i kažu ti, ajde, mene doli ispred škole, ne znam koja je ono doli škola. Đermano Senjanović, pa uzbrdo, pa imaš vidjelicu, pa ona ravnica gdje je troški vrh, pa onda onih 300 i nešto skala. To je bio krug. To je, gospodo, sve Marijan da Marijan, znate, mi pričamo. I to je to. I bilo je, toliko imaš vremena, došla si gore, ideš odmah dole i ideš ponovo. I nije bilo ono, umoran sam. Ja par puta sam rekao, povraća mi se. Kaže, ajde, tu sa strane povrati i ajde. I nastavi. A sad, kad je ono, ajme, samo i odmah sidi, voda, energetska pića. Da. Kakva energetska pića? Znači, treniralo se, trčale su se dionice, trčalo se po Marijanu. Ima sam puno, dođeš na vrata na Marijan, sretneš nekog amo do instituta i nazad, pa idemo gore po trim stazi. Znači, nisam uopće razmišljao hoću li krivo stati. Hoću li ja, ono je neravno, hoću li ja izvrni nogu, moglo se desiti. Meni nikad u životu palo nije na pamet. A gore lud, ovakav, onakav. A jel ti to usadio na početku, kad smo dole bili, si pričao da bi ti otac znao kad ste mali bili na Firule, a živjeli ste u Kineski zid, jel tako? Da kad ne bi bio zadovoljan sa treningom, da bi ti rekao, ja idem autom, ti ideš pješke, ali dođi prije mene doma. Je, ali nekad nije bio zadovoljan s treningom, nego kad sam baš pretjera sa svojim divljanjem i ludilom i onda više nije znao i bilo je, ajde, idemaš doći doma prije mene, on bi krenio autom, a onda kroz rivu trčat, pa ko bi to prije ono doba da te neko vidi da brže hodaš, bi te vidio ovoga redikula. Ja sam to, znači, Marmontovi su išli auto, kroz rivu su išli, ja sam šprinta. Nisam znao, to je bilo šprintanje gore kroz Varoš. Tako da, mora sam doći prije njega. Opet ono što se vraćaš, nema druge opcije, ne postoji druga opcija. Ne postoji, ali samo ja nisam znao, je li on, ja sam vidio da on krenija. Da li se on vratija ili on stvarno išao doma? Da. To nije bilo meni. Uopće ne gledam. Ja kad samo vidim da je ja trčim, ja ne čujem i ne vidim nikoga. Zovu, mašu, nemoj sad, prijatelju. Majko moja draga, to su strašno. A reci mi, kakav si bio za trenirati? Jesi bio lagan za te? Sad kad gledaš iz perspektive, bi li volio trenirati Gorana? Da. Pa koje trenere pamtiš ovako? Pa pamtim sve ove trenere što sam imao, Šiolaci stari, koji me naučio. Kačer, da. Kačer. Pa pokojni Zoran Ilić. Pa bila je teta Vera, mora si to prvo da odeš na turnire. Pa je bio onda, kome trenira? Bob Brett je nekako najviše, on je bio ko otac. On je govorio da si mu sin, da si mu kao sin. I on me naučio ne samo stvari na terenu, nego van terena.
kako se ponaša prema ljudima koji ti pomognu, svaki turnir ostavi ovome maseru, ovome što ti špana, reci mu hvala, daj mu nešto. Jer ti ljudi će na to cijeniti. Jednostavno je on, imali smo mi nesuglasica, ali ja sam bio odličan za treniranje. Ja sam mogao trenirati po cijele dane. I trčati, i igrati. Nikakvog problema to sa mnom nije bilo. Tako da ja bi volio trenirati sad onoga Gorana. Jel? Ja mislim da bi onda Goran bio čak i bolji igrač. Jer uz ovo iskustvo što ja znam kao trener, da mu prenese neke stvari, da ga malo... A što bi promijenio, odnosno primijenio na njega? Pa primijenio bi prvo na meću neke stvari, da se malo drugačije ponašam, da bude malo u nekim stvarima pozitivniji, bolji. Na nekim stvarima bi možda više radio. Ok, servis, ali opet nije se sve vrtilo oko servisa. Osvaja sam na turnire i na zemlji. Možda bi malo drugačije trenirao. Ok, nije se onda utege. Prije bilo ono, doktor ti je rekao, ne smiješ utege raditi. I ja znam kad smo ja i Boško se sakrivali, kad bi ja radio, da ne bi došao moj stari, jer to bi ja, kakvi utezi, usporit će me utezi. Da, to je bilo tada. Ali jednostavno, ta neka, jer zašto oni su mislili da ja ne mogu biti trener, sam prenervozan. Kako ću ja biti trener nekom? A ja sam najsmireniji trener na svijetu. Znači, ta mirnoća, jer možda Bob Brett je on je onaj stari kov gdje je ili kako on kaže ili nikako. Pa smo koji put imali, jer on je učio Harry Hopmana koji je najveći australski trener svih vremena koji je napravio Rod Levera i Ken Rosevola i sve te. A on je bio dosta strikt. S igračem moraš imati komunikaciju. Moraš biti koji put 5 koraka ispred njega, tako da on misli da je on u pravu, a ti si već jednostavno, mislim, ti najbolje znaš, a pogotovo kad ih imaš više ovako, ja jednoga. Tako da čisto da je, možda bi, da sam više komunicirao, prije nije bilo to je to ćeš raditi. Ja sam rekao, ok, to ću raditi. Rezultati su bili, tako da se nisam puno bunio, ali jednostavno ta nekakav komunikacija između igrača i trenera mora biti. Baš odnos je zeznut. Ja sam razmišljao o tom trenerstvu u tenisu. Jeli kako znači, to je direktan odnos tebe i igrača. Znači, nema tu predsjednika kluba, nema direktora koji mene angažiraju da trenira vas, nego ti i ja. Nema 20 igrača, pa ja mogu reći, znaš šta, nije još najbolje, ali ovih 5 je napredovalo, svako ovi drugi to uvate, nego to je direktno, to je jako egzaktno. Jel' tako? Znači, jesi li mi pomogao ili mi nisi, to je jedan, po meni kako ja gledam, intenzivan odnos, skroz svakodnevni, ali nema onog vanjskog pritiska. Nema na tribinama Gora ne odlazi. Nema tih stvari. Ali je zato ovo jako jasno među vama. Mislim, on je mene zaposlio. Tebe zaposlio, te dovede predsjednik ili te mislim, neko... Pa odgovaraš Bobanu, ali ne odgovaraš Šukeru, Boki. Ja odgovaram njemu. Odgovaram igraču koji me angažira. Sad, neko je strpljiviji, neko je manje strpljiviji. Pa onda imaš samo, oni misle da imamo čarobni štapić, pa da će se sve to trenirajući Novaka. Kako si reka, ko Real Madrid, finale nije dovoljno. Finale je neuspjeh. Ti u Madridu, ako ne osvojiš prvenstvo, mašu ti onim bijelim, ideš udar, oni, ajde prijatelju, doviđenja. Ovdje je finale, ok, ali nismo osvojili. Mislim, nije on osvojio. A opet, mi smo tim. Da. Znači, ako nisi osvojio turnir, to je loš turnir. Što sam ja nemam problema s pritiskom, niti slažem se s tim, jer najveći, tako treba i razmišljati, zato je najveći i zato je tu di je. Tako da jednostavno, ali svaki dan je neki i na treningu i na meču. U stvari, meni su ti mečevi, kako god ljudi gledali to kroz televiziju i
to deranje, vikanje bili najdraži. Tu je meć, tu ja ne mogu nešto sad spektakularno napraviti, biti podrška, možda reći neke stvari u nekom trenutku, ako on mene čuje ili ja njega čujem sve te buke, ali trening je taj gdje smo mi blizu jedan drugoga, gdje se nešto radi, gdje se on ne slaže ili da se ja ne slažem i onda... Gdje je interakcija vaša, da. Interakcija i gdje je koji put znalo biti i ono malo gadnije, ali jednostavno Dobro. Na kraju dana uvijek dobro ispadne. Eto, to bi bilo sve za sada. Drugi dio razgovora pogledajte u narednoj emisiji. Nikad poraz, samo lekcije. Pogrešan put, 100. put stoji prvi prava vrata, jer sam šampion neuspjeha prvaka.